नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईमान की आंखों में आंसू थे। बिलाल, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? तुम तो कहते थे कि तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। ये था तुम्हारा भरोसा। मोहब्बत का दावा करते थे। बिलाल कहता है वो तो मैं अब भी करता हूँ, शायद अपनी जान से भी ज्यादा। मोहब्बत पर मेरा बस नहीं, ये की नहीं जाती, हो जाती है, मगर मैं इतना भी बेहिस नहीं हूं कि तुम्हें इम्तिहान में डाल दूं। मैं चाहता था कि तुम अपने फैसले करने के लिए आज़ाद हो, तुम पर कोई दबाव न हो। मैं उस लड़की को ऐसे कैसे अपना लूं जो पहले ही किसी के दिल में हो। मैंने आहत के जज्बात को देखा था। मुझे लगा कि वो भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हारे और उसके दरमियान जो भी हुआ तैमूर भाई की वजह से हुआ। आहत को जरूर एक चांस तो मिलना चाहिए। तुम खुद अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारे दिल में कभी उसके लिए प्यार मोहब्बत नाम की चीज नहीं थी? ईमान कहती है तो फिर सुने, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। जब उसने मेरे लिए जहर पिया तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल होने लगी। नहीं चाहती थी कि कोई मेरी वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़े। मैं वहां पढ़ने गई थी, मगर उसकी हरकतों की वजह से मेरी पढ़ाई से तवज्जो हट गई। शायद इसी दौरान में मैं भी उसके बारे में सोचने लगी। मगर जब तैमूर ने मुझे वर्ग लाने की कोशिश की तो आहद ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मोहब्बत में एतबार और यकीन ही तो होता है, मगर उसने तो सब खत्म कर दिया। फिर तुम्हारा वजूद मेरी जिंदगी में अहमियत अख्तियार करने लगा। तुम न सिर्फ मेरी रहनुमाई करने लगे बल्कि हिफाजत भी करने लगे। मोहब्बत के तो बगैर गुजारा हो जाता है, मगर इज्जत के बगैर नहीं। और ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें इज्जत भी ना हो और एतबार भी। मैंने फैसला किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, और आज से तो बिल्कुल भी नहीं। ये दिल है, कोई किराए की दुकान नहीं जहां किराएदार तब्दील होते रहते हैं। दूसरी तरफ लैला आहत को कहती है, तुम ये जहर पीकर क्या बार बार साबित करना चाहते हो कि तुम ईमान से मोहब्बत करते हो? हालांकि ये अजियत है और मोहब्बत करने वालों को अजियत नहीं दी जाती। बिलाल ने ईमान से शादी से इनकार कर दिया है, मगर ईमान तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ बिलाल है। तुम भी ज़रफ दिखाओ जिस तरह बिलाल ने अपना ज़रफ दिखाया है। बिलाल तुम्हारी खैरियत पूछने आया था, वही था जिसने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। अगर वो चाहता तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। कितने खुदगर्ज हो तुम। तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या बनता? इधर तैमूर कहता है, अच्छा मौका है आहत को रास्ते से हटाने का। बिलाल तो अब ईमान से शादी कर ही नहीं रहा। अगर आहत की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए तो ईमान को मैं मना लूंगा। तैमूर ईमान के बाप के पास जाता है, सलीम चाचा गुस्सा थूक दीजिए, गलती हो गई थी, कहा तो है ईमान के और मेरी शादी के लिए मान जाइए। सलीम कहता है तुम शर्म करो, शादीशुदा हो। तैमूर कहता है सलीम चाचा शादीशुदा हूं तो क्या दूसरी शादी नहीं कर सकता? मेरे पास सब कुछ है, ईमान को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। रह गई बात सारा की, उसे आज ही तलाक दे दूंगा। रुपया पैसा दौलत जितनी चाहे मुझसे ले लें। तैमूर ईमान की मां की तरफ बढ़ता है, आंटी आप कहें ना सलीम चाचा को मान जाए। अगर आप कहेंगी तो जरूर ईमान और सलीम चाचा मान जाएंगे। ईमान की मां अपने शौहर को कहती है, कब से आप इसकी बेहुदा बातें सुन रहे हैं, इसे धक्के देकर निकालते क्यों नहीं? सलीम कहता है चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। सलीम तैमूर को धक्के देने लगता है। तैमूर कहता है सलीम चाचा आप ये ठीक नहीं कर रहे। इतने में पुलिस के लोग मुदाखलत करते हैं और तैमूर को घर से निकाल देते हैं। तैमूर कहता है तो फिर ठीक है सलीम चाचा, अगर ईमान मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। ईमान घर आती है, तैमूर को देखती है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? ईमान गार्ड को कहती है, इसे धक्के देकर निकालें यहां से। अगर ये शख्स आइंदा हमारे घर के आसपास नजर आए तो इसे गिरफ्तार कर लें। इधर तैमूर का बाप सारा को कहता है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। तैमूर बिल्कुल पागल हो गया है, आहत हॉस्पिटल में है। मुसरत कहती है सब आपके बेटे की लगाई हुई आग है भाई साहब, उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सारा कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुसरत, तुम तैमूर के बारे में किस तरह बात कर रही हो? मुसरत कहती है भाभी आपका बेटा माशरे के लिए नासूर बन चुका है। हाँ अलबत्ता अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये अलग बात है। इधर लैला बड़ी बेचैन है, हम सब कसूरवार हैं। मुझे तो बिलाल पर तरस आ रहा है, शादी उसकी रुकी हुई है,
اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ پہلے میں نے بلال کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ادھر ناصر تیمور کو کہتا ہے میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم باز آ جاؤ۔ تیمور کہتا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں ڈیڈ، اب کچھ بھی ہو میں شادی ایمان سے ہی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اسے زبردستی ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تیمور کا باپ کہتا ہے تم خود تو برباد ہو گے، ساتھ میں ہم کو بھی کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑو گے۔ تیمور اپنے باپ کو کہتا ہے تو پھر کر دے میری شادی ایمان سے، میں ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ناصر کہتا ہے ایمان کوئی کھلونا نہیں ہے جسے میں خرید کر لا کر تمہیں دے دوں۔ تیمور کہتا ہے ہاں تو میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ سارا تیمور کو کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تیمور، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تیمور کہتا ہے ہاں پاگل ہی تو ہو گیا ہوں، اگر ایمان مجھے مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو بلال بھی میرے راستے سے ہٹ چکا ہے اور احد ویسے بھی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ زندہ نہیں بچے گا ڈیڈ۔ لیلا بھی آ کر تیمور کے منہ سے نکلے ہوئے ہی لفظ سنتی ہے تو تیمور کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، خبردار اگر تم نے احد کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو۔ لیلا ناصر کو کہتی ہے تایا جان بس بہت ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے پاگل خانے میں داخل کروائیں۔ زارا کھڑی سن رہی تھی، دل ہی دل میں کہتی ہے آج تمہارے سر سے بھی تیمور کی محبت کا بھوت اتر گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے تیمور کو ذرا آئینہ دکھایا جائے۔ تیمور احد کو مارنے کے لیے جاتا ہے، بلال چوکس تھا، پولیس تیمور کو گھیر لیتی ہے۔ تیمور کہتا ہے کیا کیا ہے میں نے؟ پولیس والے کہتے ہیں یہ تو تمہیں پولیس اسٹیشن چل کر ہی پتہ چلے گا کہ تمہارے جرائم کی فہرست کتنی لمبی ہے۔ تیمور کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں، جہاں تیمور کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ احد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، سامنے بلال کو دیکھتا ہے، کہاں سے لاتے ہیں آپ اتنا ظرف؟ بلال کہتا ہے تمہیں اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے، زندگی بہت قیمتی ہے، صرف ایک بار ملتی ہے۔ تم نے ایسا کرنے سے پہلے مسرت چچی اور لیلا کے بارے میں سوچا کہ ان پر کیا گزرے گی؟ بلال ایمان کو احد سے شادی کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ ایمان بہت افسردہ تھی۔ دوسری طرف بلال احد کو کہتا ہے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ایمان سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ بلال چلا جاتا ہے۔ بلال کے کہنے پر ایمان تم سے شادی کر تو لے گی مگر وہ ایک زندہ لاش ہوگی جس کے سینے میں صرف بلال ہوگا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ احد بلال کو کہتا ہے جو ہوا غلط ہوا، ایمان اور تم ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، پھر دوسرا تم دونوں کے بیچ کیسے آ سکتا ہے؟ ایمان اور بلال کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس سرپرائز پر ایمان بھی بہت حیران ہوتی ہے۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔